Sejumlah agen federal terlibat cekcok dengan seorang pria di tengah jalan. Pria itu tampak disemprot-semprotan merica sebelum terjadi pergumulan. Beberapa detik kemudian, suara tembakan terdengar. Setelah penembakan, para agen terlihat berupaya memberikan pertolongan pertama dan melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, sementara seorang saksi terdengar berteriak mempertanyakan tindakan aparat. Seorang saksi mata yang merekam kejadian itu mengatakan pria tersebut tidak membahayakan petugas dan hanya berusaha membantu orang lain agar lalu lintas berjalan aman. He was walking and stuff, and then the ICE just jumped out of nowhere and just started tackling and tussling with him. He was just walking, and they just surrounded, and he slipped on the ice, and they started tussling with him, and then they hit him in the head with the canister, and then he started tussling with him, and then they shot him. They just killed him right there. He was unarmed. He was just walking. He didn't have no gun or nothing and stuff. You know, he was just dead. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kristi Noem, mengatakan pria yang ditembak hingga tewas oleh agen imigrasi dan bea cukai atau ICE di Minneapolis telah menyerang petugas penegak hukum. Noem menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Washington DC pada Sabtu 24 Januari. Ia menjelaskan insiden terjadi saat aparat federal melakukan operasi terarah terhadap seorang imigran ilegal yang memiliki riwayat kriminal termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. An individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. Medics were on the scene immediately and attempted to deliver medical aid to the subject, but he was pronounced dead at the scene. Namun, keterangan tersebut dipertanyakan oleh sejumlah pejabat lokal dan pemimpin setempat. Dalam konferensi pers pada hari yang sama, Wali Kota Minneapolis Jacob Frey bersama Senator Amerika Serikat dari Minnesota, Amy Klobuchar, menyerukan agar pemerintah federal menarik agen imigrasi dari negara bagian tersebut. Our message is really clear and straightforward. We need ICE out of Minnesota. They are not making us more safe. As the tragic killing this morning, as people saw it viscerally on that video, shows us they are making us less safe. Aksi protes pecah di Minneapolis, Amerika Serikat setelah agen imigrasi federal menembak mati seorang warga negara Amerika Serikat. Bentrok terjadi di lokasi penembakan ketika ratusan massa turun ke jalan mengecam tindakan aparat federal. Agen imigrasi federal terlihat bergerak maju di jalan, sementara para demonstran meneriakkan kecaman dan tuntutan agar ICE keluar dari Minnesota. Aksi protes berlangsung hingga malam hari dengan warga membawa poster, bendera, serta menuliskan nama korban, Alex Pretty, sebagai bentuk duka dan tuntutan keadilan. Puluhan warga menggelar doa bersama dan penghormatan di Minneapolis, Amerika Serikat untuk mengenang Alex Pretty, seorang warga negara Amerika Serikat yang tewas ditembak agen patroli perbatasan. Warga berkumpul di sebuah tugu peringatan darurat di lokasi penembakan. Media lokal dan unggahan di media sosial mengidentifikasi Alex Pretty sebagai seorang perawat berusia 37 tahun yang bekerja di rumah sakit veteran di Minneapolis.